Hallelujah. Yɛde animonyam nyinaa ma Jesus. Ɔsɔtɔ bɔnso Nyankopɔn, ɔbɔnsoro ne asase. Udindi Alpha. Yɛde animonyam ma Alpha ne Omega Nyankopɔn. Emfitiaseɛ ne awieye Nyankopɔn no. Yɛda na ase daa. Hallelujah. Isaac Nyamie, Daniel Nyamene, Eya una oyi Israel fo, Efirin kwasumu, Eya wa na oyi Daniel free jataminemu, Yansumobia, Yadia Yansumobia, Yadia Yansumobia, Efise Nyami biara niwa, Yakwa ya ni mobia. Aya ni mobia. Nyame biara ni wa. Sister Ann, good evening. Yede animonyam Jesus. Yede nyame ti asefo ase ene nso so. Yebe bɔ mpaye kakra. Mpaye kitua bia ni hono mo a esua. Michechia obia wo Yesu din mu. Yede animonyam nyame a wahye yen so. God bless you too, my dear sister. Amen. God bless you too. And here for Adamfo. Everything na je. Ekunafo wankunu. Wo free dachi achichiri. Ebesi na udasu ya onyame. Adibo mfiti asie nyame. Enfiem pim nyame ne wo. Yenyina batuwo. Ensu ya besaja wako. Ebinu batu. Wonyina wonsu da suti asio da yokinyami shirao. Ehuna bopiri nyamie. Asiya die ya nyame. Eya wona wufani ya titie na pro na sei na uye ni yo. Yansumobia. Yedi ya yansumobia. Yedi enmonyame nyame enenso so yabe nyame a ofani apro na titie na sei na waye ne yie yabe nyame a otumi ade nyina ye anim yede enmonyam ma sa nyame kodwokoku nyame nhyirawo bia mechechia obia o Yesu din mu enenso so yeda foforo nyame aye na wonam ne dum ne doso aboye ho ban ne eguso ti ase ye kase yede nyame ase anyure ye ohanoma ye bo mpa ye kakra bi sanse menua empaibo hu hia Yesu Kristo ka kire yen se twase ye bom paye da ye mere ne mpo ye sanso hwe wiase se ne ekoyi a na kese wo se Kristofo da nyina wo se ye ben ye Nyankopon na empaye bie ne hono mo a isua 5 minutes so 10 minutes so even 1 minute kra no ye ne ma bebre ti na nyure menua ye ni kan na nyame ti asefo ase e wo ne dom ne do ne bombo a wo de ahwe meni mienu so ne eguso ti ase no e ya dom kese sa bre no ye mie ya no na nyame ase ye dawase ye Nyankopon ye dawase ye ne wurade ye de anyunyam ne nidie nyina ma ye dawase wo nhwe so pa ye dawase awurade wa wo de ye nkɔ na wo de ye mba wo homobro nti na ye nwie sa na nyume ye dawase awurade mpo se wa ma ya ahoden na ye de aba wonim ye kasa anyunyam nkan wo din ye dawase san se obi ani hɔ no mo ba wonim na wo san akɔkwa yenim se nwumre ya wo de wodom adom yen na ya ba wonim yenim se ye mfiri wo na se enkɔ se ne ye ba ye dawase awurade se da wo de ye nkɔ na de ye mba na wo hwe ye difre mu ne efi ma ye so na wo din mu nti bɔne bi nkan yen wo din mu nti awurade hu ye mɔbɔ na wo ye mfiri mu suo ne esan nyina mu ye kasa ye dawase se nan so one my great opportunity one my akonya kese sanse yenim se wo ye ohe kese a ye ba wanim a ene ma nyina ye yie ma ye nan so wo de wodom kese adom yen ye kasa ye dawase ye jai ene ye mpai bo nhye wo nsa nyame ho nkonkono ye sra wo se be ye nkandifo nyame ho nkonkon be ye nkandifo nyame ho nkonkon be ye nkandifo ye dawase so wo ye ntem na nwumre wo ba sabedi amensem na wo pe ebe ye kese ye de enmonyam nyina ma ye Nyankopon o Jesus din mu amen. Good evening Pastor ye chia obi a Clifford nyame nhyiraw maame
Mary Drowa International Dickness nyame enhyira wo pa no nyuma pa wo ye no all over the world. Wo to US but wo ye adwuma wo Italy ha no wo ye wo ye wow. Nyame enhyira wo pa, nyame enhyira wo bibia da ne den. Wa ba me bebo mpaye. Ene yen asem a yegina so abom mpaye no Yesu Kristo ka asem bi John chapter 16 verse 24 in the yegina so abom mpaye. Be bom mpaye akọ all corners as the Holy Spirit leads us. Hallelujah. Ebe nyam nkonkon de ebe fa no ho no ebe bom mpaye afa ho no nyina. Luke John chapter 16 verse 24 say until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Hallelujah. Yesu Kristo enu mase no wasi besi ne mumisa amehwe. Mumisa na me mawura de me de bemma mo amamu gidie amamu anigye ayedai ayemma anase mu gidie asipi. Or say until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Na you me pese ye anigye enu epeye. Ti Yesu Kristo se ye mmom paye wo ne din mu. Minua se ye hwe ne ye kọ ne ye ba wo wiase mu a ya hwa ye de ye ni ebedi ne ye ekọ achi ye de ya so ebedi ne ye tie achi na ebebu ya bam. Se wutie ne ne ma ekọ wutie se ne ni wusu kọ wutie se ne aman bi so corona no ema ne mu so na asan ekọ na aba na afa obeti ye se ye de kafu ba wan hwa obeboto na yen de enye no na ye hwe ye wo nyame bia waka kire yen se ye mmisa no de bema yen se ne ebe ya ye nigye ebe ye mma enne ye bompa ye se nyame ti asefo nwa yen ne ye kwa ne eba nyina nyame ti asefo nka ye ho na ye nigye enye mma enti ye di kan ya bompa ye ene dai na ye de ye ho akọ asafo awurade anim se nyame ti asefo onko so na wonka ye ho ene ma bia da Emma ye nigye enye mma no ene wo se ye misa minim ne emma wo nigye enye mma wo se ye misa so that our joy may be full ede abai na akawo a eno nti emma wo nigye enwie peye Yesu se ye misa no de be ma ye ama ye nigye aye mma so that our joy may be full minim wo nim ne a emma me joy enye full mi nso minim but we are standing on the word of God according to John 16:24. Or say, until now you have asked nothing in my name. Ask. It's like a command. Bisa. Ayesa wo bibi na wo babidi obadi wachi na wo hu se wo bisa wo. Na wo say de be na wo bisa me de be ma wo. Bisa msa na Yesu ka wo say ask and it shall be given unto you, that your joy may be full. Ti sa de baby biara wo konyame anim. Ade biada aka wo ama wo gidie awie peyem. Ana sorry ama wanigye ayemma ama wanigye awie pe minua ye kwa ye be obi obia wo bibia aka na ma na nigye awie pe na nye enipa na de be ma ye nyankopon pe enti bia ne bompa ye wo gidie mu Bible say owo ni mkotumi wo ye num na ne ye pe no na ye bedie confession anasem paibo e ya de ehu hia yi ni a wo pe no ubedi tisadre biewa no ne bompa ye wo Yesu din ade biada aka wunya ebema wanigye ayemma no busa Yesu enyumre wo se emusa by faith. We are not moved by what we see or what we are hearing, but we are being moved by what our God can do. O se emusa bompa ye wo Yesu din ye da wase ye nyankopon ye na wurade ena nwumre so na modom so awurade wo di aba onim na won kan hwenche wa asema wo ka kire nyina se besine ye misa wo hwe ye misa na wo de be ma yen ama ye nigye ayemma ama ye nigye awie peye ye bompa ye nyankopon ye gya ye ho ba wonim nyame nokwafo wa asem nyina ye an na ye amen wa wo se ye misa na ade be ma ye na awurade wo wonim ade biada awurade ewo wo ma akoma so ade biada awurade aka yen ansa na ma ye nigye awie peye awurade se ye ayaresa na ye hia awurade se ye bambo na ye hia awurade se ye adwuma na ye pe awurade se ye ma na ya asode na wo so wo san wo machi ba wo nchen awurade se wa ho odin na ye hia awurade se ya san wo chi ye pesa ye nsan mra wo mu na ye ntumi
Erade ade biada aka yen ansa na ma ye nigye awie peye no ene da wo si ye misa Erade ye bisa wo Yesu din mu wo ye nokwafo o wo de wasem nyina ye an na ye amen se wo tumi nyama ya nka wo nka nkire ye se ye misa Erade ye wo wanim Erade ma wo emra wo ma twa hia yi Erade nia wo hia wo ho nkonkron se nhye ne ma wo Yesu din mu ma ne nhye ne ma Erade nia wo hia yaresa Mandara babro seke Erade nia cancer ejeje no na wo pese cancer yin free ni so na nanigye awie peye baby biada wo doctors ntumi nya wo Jesus de wutumi ye wusi ye misa wo si besi na ye misa wo hwe that particular thing ye misa but na ye bisa wo din mu obi biada ya de bi ha no say ye stroke say ye adwemu yade say ye mogya mu yade ni Awurade etiti wo bia ama na nigye atoba ha Awurade ye serewo awade etiti wo bia ama na nigye asa na nigye eya asa na dada nyina esu na wosu ena wosi besi na ye misa ahio wosi ye misa na wode be mayen ama ye nigye ayema ye nyankopon ye na Awurade ye bompa ye wasem se ye bompa ye mompa ye manipa nyina entim na ye wo wani Awurade sabre se wo bi sum sabre se obi da yare paso sabre se aka den na wo bi awu sabre se aka den na nimguase ato obi a Jesus awo kasa emane manyina yeho Awurade enye pen so na wo de ye behya ase o emra na ese atamfo no sa Egyptfo no na aka de no wache won wo nyame wo hye wo ho anuonyam wo sa nyame ya na ye somwo Abraham nyame wo na ye somwo Isaac nyame wo na ye somwo Jacob nyankopon a won sesa da enede ye wo wani Awurade ade bia da ha wo ma wo Yesu din ye mpaebɔ ne sekasa ade bia da emma wo ma aninye Awurade yesrew se obi akwa awade mfie bebre Jesus awudin tumi so sahyebre Jesus awudin tumi mane ani hoba se obi akwa awade mfie bebre na awonti na oni anigye a Awurade yesrew se awonti obi gye na wade a Mandara babro seke yande ye nyankopon ayenim wo wa woni Jesus totrobonsu nyankopon ye de yenim obi aka wo hu woni yanjefo woni yankamafo woni yedimafo ye bompa ye na Awurade sabre sa wonti ye gi obi awade a sabre sa wonti obi anigye nwie ni peya sa wonti obi su a asonya na ya ma Sara asonya na ya ma Hana asonya na wo ya ma me ameti hei me bompa ye wo Yesu din mu se fa won saka won krofo ba bibiada wo wiase afa na nyina ye nyankopon sa bere Awurade se obi adwene maka no na se no nti wate asi abonten se Awurade wo bi yira adwene maka no obi kuna adwene maka no obi ba eyare adwene mo yade a ye nyankopon we wo si besi na ye misa ahye ni ye misa wo Yesu din mu na wo be ya ma ye nigye asipi ye nigye ayema ye sere wa Awurade emra ye hia woni mu yi ade bia da ema wo ma nigye asipi Yesu wasem se ansa na ye misa mpo na wonim wo de ye kasa ya wonim ni ye ma wo bia nigye nwie peye Awurade wo de wonim ye tie de ye nipa ye nim na wo Jesus a wo koye no wo de wonim ti ye bompa ye sefa wo nsaka ankrankra ba bibia da wo Jesus udin mu masakaba yande manderebe broseke mandaraba broseke yande ye nyankopon wa ya gi wadie ye nyankopon ya de ye ho ato so ye de ye nim din bia se Jesus ye nim bibia se Yesu moja je nkwa ye nim bibia se Yesu moja sesa hyebre ye nim bibia se Yesu din se ye ba kotoje nyina koto se ye ba edian ye feri se bonyini yira se ye ba edian ye feri se dam yira se ye ba cancer tu yira Jesus udin na ye bona nwumere masakaba fa won saka won krofo Awurade se corona ku obi a se corona nti obi tie so na wontumi nhome a ba bibia da wo ye nyankopon Jesus a waje mpempem afri corona mu ye bompa ye se fa won saka sa nkrofo no masaka yande se obi da yare paso na wo wu a Jesus
so obi da amane mu empo saa be se ya che obi akose baabi na ye kunu ye brana Jesus awo ye gifo so obi da prison a wa wogi Peter mo no wa wogi Silas no wo sa nyame ya wa wogi Joseph furu efra fiase no wo sa nyame ya ye bompa Awurade kasa ade bia da emma wo bigidie obi anigye enwie peye no yesra wo se kasa mandaraba broseke yande Awurade ya jiwudi Jesus ya jiwudi sansa wudi wutumi ade nyina ye an wutumi ade enye na wudi ye be sha ase da bia da wo ye bi da bia wo ya de fufuro ye nyankopon kasa ye na Awurade kasa masakaba manderebe broseke yande ye na Awurade ye nyankopon wani mu na ye wo ye so se ma wo dom nye kese ma wo nimpa nya kese wo Jesus dimu ye da wase Awurade ye da wase ye nyankopon ye shirawo ye kron wo Jesus Christ na azalt ni dimu na ye bompa ye anwumre amen. Your next prayer topic patch any dimu yen fa your Bible na yen sign enko Ecclesiastes chapter 6 verse 1 and 2 eho and I bo your next prayer ene Ecclesiastes chapter 6 1 and 2 I say there is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men, a man to whom God has given riches and wealth and honor, so that he lacks nothing for himself of all he desires, yet God does not give him power to eat of it, but a foreigner consumes it. This is vanity, and it is an evil affliction. Hallelujah. Osenkafo ne say, wo hu ade bi wo sa wiase yi mu say, obi wo ho no mo a. Ose de na wo hu no so no, e wo enipa nyina abrabo mu. Ose wo hu wo enipa abrabo mu. Ene say, wo hu say enipa bi wo ho no mo a, otumi nya sika. Otumi nya ahonya bebre. Nanso so no, wonya nkwa ene ahode nye dai. Emfa enni. Na wo hu say eya de bone. Ye bompa ye, emra Yesu Kristo ka ekire na suafo no. Me are very sorry, pa no me kitchen this wo hu ayo a, don't worry. Me tablet ni colon me pese me fa power bank and connect. I am very sorry. Yes. Ecclesiastes what now say wo hu saade we say wo enipa mu na eyade a enye say enipa tumi nya sika na nso wonya ahode mfanye no wose eye evil thing na mra Yesu Kristo na me ka say wo kire na suafo akwan a yemfa so emmo empaye o Matthew chapter 6 no wo kan ho say eye a ye bompa ya yenka say Lord lead us not into temptation, deliver us from evil. So this evil ya osenkafo no ka ho asem say wo hu wo nipa ho say enipa tumi nya sika onyame tumi hira na say otumi nya sika wo nima be ewo bibie ma ohia hwe nanso so no wonya enkwa emfantena sini na bom ahoho wo se foreigners ene bedi ye bompa ye say nyame ti asefo no mo ayen na ye ni yensa no aba eya na ye yankanka kwantufo ba betena bochira ye adwuma edru se wo be kofi akohome akwa enjoy no wo hu na wawu frede na wo bi a wa amre ne kodi wo beti bia wo man mu wo Ghana wo be ye adwuma wo be hu wo be bra hwe wo ma
edru se wo behu se wo man afefe no na wokọ nyame ye bebọ mpa ye against sa de ne se nyame ti asefo oma ye nte ye bre so aba onyame ma ye enjoy the labor of our hands ade bia ye de ye nsa ye nyame ma ye ntena se na ye ni so aba efuo bia da ye do nyame ema ye ntena se na ye nkasa ye ntwa so aba mema wo bi emedi afuo a ye do mu aba me kasa afuo a eya wade obi timi ni ebetimi awade ebetimi ni kunu abresa emra komo be enjoy na obo se obi abete no obo se be ma na wu obo se oba na wu na obi na ebe enjoy me nua na bi ho no ma ho. You don't have to be ignorant. I was here to be bomb pie against it. Men kase o ento mi hu ye ento me na mehu se bia to obi. Ti we are praying against it. Say nyame emma ade bia da ye no onyame ma enjoy ye ma ye hwe won kitinkiti abrochire ha no mo wo a onu oba no kosku na na pon brebebre ebedru se wanyene no behu na towawu nyame ma ne mpare ye nyame ma ne dom nya kese nyame ma ne bambo nya kese nyame ma ye nkwatintin nim enime onyame ma ye ntena ya wade asimfa nkwa awieye nyesa onu ku bebra afa aye yie no na awade ne ntemate na behu obi na ebe enjoy nyame ma ne mpare ye bi wane ne bompa ye wo Yesu din mu masakaba yande mandere babro seke yande nyame tumufo nyame nwanwani awrade ye bompa ye se hu ye mobo awrade senia Ecclesiastes chapter 6 verse 1 and 2 e kan se wo hu adeboni bi wo wiase a e wo nipa hu bebre na ne a wo kire ne se nyame wo be ma nipa nya sika wo benya bibia ne anum nyam na nso so wo ntena se na wo ni na ye de na wo ka kire yen se ebesi nanu ye misa wo hwe wo si ye misa na wo de be ma yen ama ye gi ye negie wie peye enu nti ye bompa ye sere wo se bo aye Awurade ma ye ni ye nsa no adwuma aba ma ade bia da ye ne ye ntena se na ye ni Awurade ye sere wo ya wade ma ye ntena mu nkosi awie ye Awurade ye sere wo se nyamponya no so ma ye som Yesu mu ye de e ma ye ntena wo mu enne na wo kina ye mfiri wo na ase sanse wa asempo akase nia wo betena makosi awie no wo se enne adi ekye ni mire mu odin beba nanso those who endure to the end shall be saved. Awurade boa yen Kristo soma ye sumi e ma ye nsan ye chi wo kwan mu Awurade boa ye ma ye ntimi nsom nkosi awie ye ne ye beba bia Awurade esra wo se ma o kire mframa bia da emmo ye mfiri wo na ase ye nyankopon ye na wurade ade bia da ye ene da wo se ye misa na wo de be ma yen ama ye nigye wie peye yesra wo se hu ye mobo Awurade ka ye hu Awurade bibia da ye ne yesra wo ne se ma ye nkwatintin ni men Awurade yesra wo hu ye mobo ne ebeye mpatu wo Awurade yifri ye nso ne ebeye nsa ya de Awurade yifri ye nso Awurade ne ebeye wo hawo ne ebeye amane mi nyankopon yesra wo ye wo wanim ene da wo si ye mbisa na ade be ma yesra wo se ade bia ebeye wo frede ade bia de betwa ye nkwaso nyame sanya wo na wo fra ye nya o sanya wo na mra wo de ahye wo de amaya osati so aso de a ene na yesra wo se hu ye mobo nyame tumufo nyame nwanwani Awurade yesra wo Awurade yesra wo ema wo bi ema wo hoho emedi yensa no nyuma yesra wo se ema emra wo se ye boye din se emeje ya bodin krata emra ye boye din se ye mai wade na ye wuwu Awurade yesra ma ne mpare ye Awurade ne yesra ma ne mpare ye hu ye mobo Awurade no aye ba akwantuo mu Awurade ye nyankopon yesra wo Awurade hu ye mobo Awurade hu akwantufo mobo akwantuo mu wo ye ya ye nyankopon hu ye mobo Awurade no aye wo ne yesra wo se kan ye hu Awurade wo frede yesra yi free ye so masakaba manderebe bro seke yande mandara babro seke ye nyankopon Jesus ye na wurade wudi na ye bo anwumre wo wani sansa wo se ye bisa wo de be ma ye bisa nkwatenten ahodi wom awurade ena wa asem ma yate ase
Ecclesiastes 1 and 2. Obi tumi nya bibia nanso wonya enkwani yesra wo sa yendie kakra bia wo de bedom yen no fa nkwatenten ka ho Ewurade fa apomudi ka ho wo Yesu din mu masakaba mandere be broso ko yande Ewurade ne be yade boni yen nam Ewurade mpatuwo ensa yade ene stroke nya na cancer nya na nenso yesra wo Yesu di mu se yende Ewurade emra ye bo mpaye Ewurade na ye wo wanimi ye hu amane mpare ye Jesus mane mpare ye masakaba bro seke mandre bro yenderebe Ewurade wa asem ye bo mpaye wo kasa fufuro ma wo say we are not speaking unto men. How be it in the spirit, we are speaking mysteries. Ewurade yesra mandara babro jendere masaka babro janderebe jandara bababa in the name of Jesus masaka bayande manderebe broseke mandaraba Ewurade whenever you speak in tongues our understanding is on foot we entiase nanso se hunhum ye kan hintase masaka bayande manderebe brosoko yandere mandaraba sakabaya Jesus masakabayande Ewurade ani mo china semba wo de wunim wonsam ne eja ye kra ye ni paduahye wonsam ne eja ye ne ye busuahye masakaba brosoko yandere masakabayande manderebe broseke bayanda in the mighty name of Jesus ena ya bompaye amen minu ya kosoa na ya bompaye bi nyame ye nyame ai empire ye born ese didi ago but me as a person there minim say me ye adwuma kese me ye me nkwaje hu adwuma me bompire ma busua me bompaye na empire ye adwuma ma me ka se mbi nche o mi sano me ne me papa ma me ne tenaye na abrewai sori a na wodane mpaso a obompaye wa bone mai nyina din wa bompaye amanya nananom ne nananom na mehwese me nananom sabi wanko school nti wanka bible ne mpaye Ewurade me de me ba ho anhwa no start wa bone mai nyina din wa bompaye ama wo mu na mpaye ya na metai tisa obopa ne se wo se Ewurade ne ebeye mpatuwo ne ebeye nsaya de yifiri me mai so na nyame ya dom ne ma no omu nyina ho odem me na me kase wote ase na wo hu na se ne wote no enti bi nua prayer works papa me de me na me ne tia enti apart from the bible kokura kan mate no hu se prayer works san say abrewa yi pa ya wo boy no kese enya effects wo wonye na sefo so sa na me so me gidi se empire me boy I am not wasting time o it will have effects on my family. Sa na won so join me empire wo bo no ubehu hu akatua it shall come and you shall testify it and give glory to God. Ye koso na ya bompaye sa abire ye bompaye ama akwantufo se nyame dom enye kese ema obi biada wo firi ni maaso akọ obi maaso se okwa akoye adwuma nyame dom nye kese obi wo hono okoduru hono no enkrata asema ye den eda asema ye den adwuma sem obi ombukra asabi wada ponten ye friend se wo ye homeless oni baby da nyame ma ne dom enye kese wa akwantufo so e wo biase afa na nyina nyame basa enye kese na ye bompaye e de won wa wo pa adwuma akonyankopon anim omo mo pa nkrata mo pa baby atena minu asemto wo baby da wo be kase de be mpaye hunu ni it is never a useless prayer nyame pese ye mompaye ma wo bi bia wo na ma hote mu akwantu mu no me kase wo bi ye yidi ne ma asi abonten ye kase yi wo ndo hunu ode ne ho fa e wo corona bra yi mu emera awa ahya asie ye mompaye ma akwantufo se nyame dom nya kese ye kan akwantufo se nyemo mo wo Europe nko awo se wo fito bo ba Ghana kra wo ye akwantuni wo fi Ghana ko Nigeria wo ye akwantuni ye mompaye ma mu nyina o Yesu di mu masakabayande Ewurade ye nyankopon ye bompa ye Ewurade gya kwantufo nyina hye wo nsa baabi bia da wo bi firi ne man so na wo tupan yakọ se wo kopa adwuma ye Ewurade omo mokogu China Ewurade omo mokogu Asia mamu omo kọ America omo kọ Europe
Oma within Africa or to kwan ye ja obi biara hye wo nsa yesra wo nyame bambo Erade yesra wo bambo mo South Africa Erade ja wo nyina hye wo nsa Erade ye gu Europe ye ja ye hu nyina hye wo nsa yesra wo basa Erade nkrata asemu hye wo nsa Erade adwuma asemu hye wo nsa Erade accommodation mu hye wo nsa Erade wo ma wo sa wo family be join wo Erade ni nyina wo nim ye nyankopon we yesra wo se ma obasa so Erade ma wo dum nya kese ye nyankopon ma wo basa nya kese wo maso Erade biebie kwama wo ma pen krata Erade biebie kwama wo a wo pa adwuma Erade biebie kwama wo a opese wo busua meka wo ho Erade emra yimu ena ye de ma ye nipa na wo de wo fa bibia to on hold ye de bibia to hold na wo nyame de ugusu ye wadwuma Erade mpo coronavirus be yimu koso na ye adwuma koso na man krata koso na man krofo adwuma koso na biebie kware krofo meka wo busua ho wo Jesus din mu afa ye bompa ye Erade hu ye mobbo Erade na obetie ye si wo ye wu ye nyankopon ye sra kontufo ye mobbo wani mu na ye wo nka ho Erade ye mobbo hu ye mobbo Erade ye sra wo ma wo basa nye kese ma wo dom nye kese Erade boa ye nyankopon hu ye mobbo wani mu na ye hye Erade basa na ye hye ma wo dom nye kese Erade bompa ye ja ye ma ye be wo makwantuo mu hye wo nsa Erade o ma bi o ma wo bakura be kosko awie bu na adwuma ho aye den nanso ye nyankopon wo ma adane wo kodi ye o Babylon wo sa nyame ya na ye ba wo mpa ye se ye ma ye be wo akwantuo mu Erade ye sra wo ma wo dom nye kese Erade koduru nu e bia ye choose Daniel over the citizens of Babylon sa na ye bompa ye se Erade ma wo nim dia ne wo dom Erade enhye ye mama enhye ye mayima ni ye choose one over the citizens of baby aye wo bia ye nyankopon wo pe na wo betumi aye masakaba yande manderebo seke yandra masakaba yande mandara babro soko yandre ye nyankopon Erade yesro kasa akwantufo hye wonsa wo emu nkwada emu panini emu manyina bom de wade nkokorawa na Erade mpo mu ntimi nkowon achi ye jawo mu nyina hye wonsa ma wo basa nto wonso ma wo dom nto wonso obi biara wo hia wo je fama no Erade yesra wo ma wo dom nya kese ye da wase se emra ye bobo mpa ye Yesu wo be ya ma ye ama ye niji awie ye pe ye da wase ye nim se mra Yesu ye bowudin ye mfa ye nsam wu ye ti wa kwantuo mu ye nim se mra Yesu ye de hu aba wanim ye mfa ye nsam wu ye ti wo ye ma ho ye nim se mra Erade ye de ye hu aba wanim ye nkase ne tu kwa ba ye de ye ji wudi se wo nyame wo yo batampa na wo se ye misa na de be ma ye e ma ye niji awie pe ye anwumre ye da wase nyame ti asefo o Jesus Christ dimu amen afa ye kosubie na ya bompa ye asre nyame ti asefo se ye sre no ne ye keka kono o ma ne dom nye kese e wo wiase afa na nyina ye bompa ye ne edikan ye bompa ye se ya de afeni coronavirus me nyame e ma ne mane musubie sanse so betietie news wo ba bia o mo se e mane muso but enye ho na ye hwe ye obarima bia ni din di Jesus ye mompa ye se nyame terminate coronavirus enfri wiase first prayer second nyankopon ema ye vaccine efiri onu asafo Erade the right vaccine onu nyame provide ama ye sanse wunua ya na wotete ye so omu yese apart from that no eno bebre wo wiase doctor bebre wo wiase oma traya omuntumi nya vaccine be bekum saa aboa yi yesɛ nyankopon so ma ne basa nye kese bompaye wo Yesu di mu bompaye wo gidie mu bompaye minua masaka yande ye bompaye ade nyina sotumfo Erade don ne mre yi ye jai wiase nyina hye wo nsa Erade yade a ewo wiase afa na nyina coronavirus Erade bompaye se terminate ni free wiase Erade ema yade yi enkoso enhunahuna nipa Erade ma yade yi enkoso enhye nipa ase ye nyankopon we Erade a wo de na mra wo seye honhom nam igita bonten so na wotumi gye wo mafiri mu nam mogya nti sata mo mpo na ye mponchi mogya na ye de wo Yesu mogya de hye na be hye gu ama ye bompa ye se emogya nti ma yade ya senhye
Erade mogya ni nti Erade ma ye ne ye hu firi ade ye hu ye bom pa ye Nyankopon wa asama ka kire yen se ye ne aduaba no na ye mfa ne haban sa yade we che se wo nyame wo aduro ma yade bi ada ye bom pa ye se emra wo for doctors egu lab Erade mo pe vaccine be ki o sa virus ye Nyankopon ye sere wo se biebie wani ye on kakafo ma wo Erade nim de Erade obetumi ehu the right vaccine na ye sa so bom pa ibem se Erade vaccine na emfiri wasafo Erade a enipa ehye edi abehunu na Kristofo edi abesai wabode de ye bom pa ye wo Yesu din mu ne wo so wie tumi mu se Erade mane nya adwuma wo Yesu din mu mane nya adwuma Jesus kasa na wo de wo kasa na ba bia ye din wo de wo kasa na ne asa ya ye yie wo de wo kasa obunsam nyuma sai Jesus kasa masaka yande manderebe bro seke yande mandara babro seke ye Nyankopon hu ye mobo Erade ma wo dum so ma wo bambo nye kese Awurade wo na ye dan wo Dr. Penny wo na nim ba bi ebenya aduro e de ake osaya de wonim na ye hye wo Jesus din amen afi ye kwaso na ya bompaye ye de healthcare workers nyina ekonyame anim se nyame ma ne dum enkoso nye kese wo won so nyame enkoso mo makokoduro nyame enkoso mo mu nyansa yedim se nyame na san yade na wonam nipa so na eye nyame bambo so nye kese ommo doctors ho by nurses carers mo ye adwuma hospital mo clinic ho nyame bambo enye kese wo won nyina so me Nyankopon ma boni bi emto won na ye bompa ye ne ye kai won wa wonya coronavirus se bebe bia da wo hye nyame mfa ne nsanka won na won san wo yade ye bompa ye bie mu se yen soso a nyame aduma kwa corona yi ebi nka ye no nyame ma ne dom ne bambo nkoso nye kese wo yen so ma yade yi emen ye ntomadan ma yade yi men yen ye kwa nyame ne ye nko ye ba nyame ne ye mra bompa ye wo Yesu din mu masaka bayande ye na Awurade ye Nyankopon ye kwaso bompa ye na anwumre Awurade wonim na ye wo ye sra wo se hu ye mobbo Awurade koye moa Awurade ye Nyankopon we ye na Awurade a waka kire ye nse ye nso mfra wo dehia dem na Awurade obegye ye nso ye kwaso bompa ye gya wiase afa na nyina hye wo nsa Awurade ye jai doctors a Awurade gusu eye adwuma Awurade doctors wona wo mu aye nwuma kese ye gya wo nyina hye wo nsa nurses Awurade healthcare team ni nyina da omo ye adwuma hospitals nyina hye wo nsa omo keka omo cars ni ade omo clinic ho nyina hye wo nyame nsa ye sra wo bambo ma won ye sra wo bambo ma wo Awurade ye mpa ebo ne se ma wo dum nkoso nye kese Awurade ye bompa ye sra wo basa Yehuwe yesrese Awurade bi bia wonya coronavirus wo wiase afa na nyinada ye gya wo mo hye wo nsa Awurade ma wo basa nto won so yehu asa won yade ye bompa ye Awurade yenso a wadum nti wo hu mobro nti wo mogya ni nti ye nya bie no ye koso asra wo bambo sanse enim se enya kakaduro bia ye nom ye enya ye immune system ayi boost ye na emo ye wo basa ntia ye sra wo se koso ade ma wo basa nto ye nso Awurade hu ye mobo Awurade esro hu ye mobo ba wata be ne fakata ye nso Awurade ma musuo ni esabi me ye ntomadan Awurade ma corona ntumi me ye ntomadan Awurade ye kwa ne ye nko ye ba ne ye mra ye ni da so Jesus a won hye ni wo woni mu na ye wo anwumre kasa ye hu e papa ye gwa nkoshe bia kasa ye hu ye mobo ma wo bambo nkoso nye kese wo ye nso ye da wase Awurade ye gya wiase afa na nyina hye wo nsa Awurade ma wo dom nye kese wo Yesu din mu amen afesa brei ye kwaso na ya bompa ye de ye ma school fo yi konyame ani sa brei baby wo hono mo a enkwara na start school baby wo hon so nyame adom o ma start ye gya wo mu nyina hye wo Nyankopon sa baby o ma start no ma ka se nipa ba ko pemponya bia ye betu school ni nyina mu akoye big challenge ye bompa ye se nyame bambo nye kese wo mofra yi so omo wo azilo ni dana se nursery nyame mfa won ko kindergarten for no nyame mfa won ko won fa won mra
omo master class ho nyame mfa okay so omo akọ up to the university level nyame mfa won kọ no mfa won bra won wo teacher fo ye nyame mo wo mo ho ban won so ogusu sua de won online nyame dom nya kese sansa woti ho bokura wo busa prof no question po na adai na wo ye no wo fie enkra ni bi nsua but ye senya nkopon se ni nyina mu nyame nka mofra yi ho ma wo education enye basa bompaye wo Yesu din mu for school for wo wiase afa na nyina ko nyankopon anim sire nyame bambo ema won ye bompaye ye nyankopon ye bompaye na wurade ye sire wo se kasa wurade ye jaye school for nkwala nyina hya wo nsa wurade ye mpai bo no se ma wo dum nya kese wo won so wurade wo ma wo sua de won online hya wo nsa Erade yedim se wo dom nti erade bibia bekoso erade wo start a ma wonti ase erade nyankopon difficulty bia da all fine nyame nkonko kire wo erade ye ja ye ma as a point of contact na ye ja school bo wiase afa na nyina hye wonsa se erade ma wo dom nya kesi wo school for so erade ye tro bom ho ban won so erade wo classroom erade ye so fa won konefa won bra ba simu a wotena Erade ye nyankopon we Jesus ye bo wudin ye nyabambo Jesus ye bo wudin ye hu ye nyani da so Jesus ye bo wudin ye akoma to ye nyem Yesu din na ye bo anwumre se school fo nkwala ye nyina hye wonsa erade ma wodom nya kese wo wonso ma woni mpa nya kese wo wonso erade a wodin enkode ye mba wo kwa afa wonko wo ba afa won bra wade sua mu wade die mu wo bibia mu hye wonsa Jesus aye bowdin a na yakoma ato ye yam ni nya ni daso ye nim se wadum nti wo basa da mofra yi so enu nti ye nsuro ye de en monyam nyina ma wanwumre wo Jesus Christ din amen afi ye koso na ya bompa ye bi ye bompa ye sabire na yemfa asofo nyina nkonyame ti asefo anim se nyame bambo nya kese wo wonso nyame basa ento asofo so wonim bibi se obi adwuma obanga you regard that person say wo ye adwuma o kenkan krata ye so no de wo ye adwuma but omo ye nkwaje ho adwuma ye se wo sofo we de wo nya adwuma o we de so nya adwuma yo sofo asofo di nso ye adwuma kese ye mo mpa ye ma wo se nyame dumba ye kese wo won so na adwuma wo de ahye wo so nyame mo ma hoden a on betum de aye ne yie sanse o mo kobu hu akonta ye mpa ye ma asofo nyina na ye mpa ye nkanka emma young pastors aba omuntumi ntwe nyame anim enyi nyame ahoden na emmom wode mpepere ho ekogitumi a ensem fata na won kra agira etoda ye kasatia won ye kasasa aba we don't pray for them ye mpa ese nyame be moma ye content with nyomo wo se ne be ya omunko di ne mehunu bi achi pray for all pastors. Pray for all men of God in the name of Jesus. Masakabayande mandara babro erade bompa ye nwumre ye bompa ye ma sofo nyina erade ye mpa bone se ma wo basanye kese ye won so erade ma wo dum erade nka won ho ye bompa ye se hye won den erade nim se asofudie nya ade a ye de ahoden enya matwusem na emom eye wo honhom na eye ye mpa bon se ya mo nkonko hye won ma na adwuma biada a wo de ahye won san ontumi nye ne se ne beso wasafo awurade ani ye bompa ye se kan awurade sa ka won ni bibia ye hu afa dom won ye san so bompa ye wo Yesu di awurade ye jai asofo binumu a awurade wo ntimi ntina wo na ase na wo ntwen wo sanya Elijah mo twen wo ji wanim ahoden no na toda wo nam epitumi wo baabi na wo de wudin akata so na wo da nkrofo o deceive nkrofo de nkrofo ko hell ye jasa nkrofo nyina hya unsa erade wa sema waka ne se wo mpe odibo eni ni wuo ye ni se wo nhyɛ da nta obi se woni onfa na ho sa no onko hell ye pompa ye jasa nkrofo hya unsa sai erade fa adwen sa kira bre wo na ma wo ma hoden a omo betimi ani asɔnia wo de ama wo na ade biada wo mo pɛ no o matena wo na ase wo no kwa no ma hwehwe afiri wo ho ye nyankopon sa abre mpo se obi afiri wo na ase so obi frɛ no ho wo sɔfo na se wo afiri wo na ase won nam baabi agigi tumi a awurade emfiri wo a ye bompa ye se sa abre ma wo dom nye kase wo sa nipa ko no so wo Jesus di mu masakaba
manderebe bro seke mandaraba ye nyankopon ye bo mpa ye sanse enim se wutumi ade nyina ye yerim sa wo de ye bisa wo be ya ma ye nyame ti atefo ma wo dom nya kese yehu ama wo dom nya kese o papa ma wo bambo nya kese asofo nyina hye wo sa ma wo dom nya kese wo Yesu dimu amen. Winnie pese ye mo mpa ye Emma pensioners onim baby. As you are praying for pensioners, also call pensioner, somebody will pray for you. Your mom pay mom call pension. Say nyame dom nya kese o. So that when nam kroma ene kra me bi papa penny mu bi na what test obi anim na waye ne nsa say epe queens. Papa penny mu atimu say bibi anka okon bo ye adwuma anka okon ne pension kese anka ye dua ne ka ma ne dan timu. But enko yi. Your mom pay say papa mpanimfo a makọ mo pension ye ka se pension obi ho anye se ebia wa ye adwuma ne ya pension obi ho ni age na waduro mu ye se adwuma ba pension no so by force a wasa wokọ nanso enko yi nyame mfa ne nsan kasa ankrofo nyina mpanimfo a se bo mu ni ba bi da wa abrocha hu ana wo wra ho nyame dom nya kese ho won so na won so a obo pension obi ho no mo a o pension de nanso ni sika ne nso no nyame mfa ne nsan kasa ankrofo ni nyina nyame dom enya kese wo won so binua ye bom pai ma pensioners wo so ba ya kokra ba ya brewa we be bom pai ama bom pai ma pensioners all over the world wo Yesu dimu masaka babro yenderebe seke mandara babro seke rade bom pai ma mo ko ma ho mejie mu rade ne ye kamre wane nkokrawa Erade esre wo se ma obosa nya kese won so Erade be their great provider obi a woni ni obedi oni ni obeda ye nyankopon a wo de o provide ma obi biada wo ye wo chesu nyame Erade chema ne nso won so wo Jesus dim ye fasa kwan so Erade enkrofo afa to won ho so a wo hyeda hwe nkokora ne mmerewa wo wiase afa na nyina Erade hira won wo wa hwe akunafo wo wa hwe nyanka Erade hira won ma wo bambo nya kese wo bibiada wa fa atene wo so se obehwe nkokorawa obehwe merewa aye bompa ye Erade eja government hye won sasan se o play part bebre o wa asisi dan de merewafo ne nkokorawafo agumo ye nyankopon ma dom nya kese wo won so Erade ye na Erade ye nyankopon ka pensioners ho ma wo dom ma wo bambo enkoso nya kese wo won so o Jesus dimu amen. Also bompa ye say emra wa bompa ma pensioners also you will live to go pension. Also betna say wunwu ntofuwo wunwu young you will not die young but wo betna say wo benyine ko sa won so be ko pension e bia be ka so se me de nya adwuma be ka pension ye say adwuma npese o se wo benyina che sanse wudru ba bia ye de ya wontumi nya adwuma ko pension nyankopon ma won kwatenten nyame ma nyini papa enya nyina wanyina wo dada ma oba ya adesoa wo ye papa Abraham oba yenim se wo nyini yen so wanya adesoa. May God make you like that. May God make me like that. Ye mo mpa nyankopon ma yen kwatenten enimen wo Jesus dim bompa ye Erade bompa ye sere wo se hu ye mobo Erade mla ya bompa ya ma pensioners ye sere wo se ye nso hu ye mobo Erade me yen ko pension na yen ko ne yi Erade hu ye mobo ye sere wo se e ma ye hu young ma ye ntena se na ye ni nkwatenten men enkwatenten ahodi wo mu e na Erade fa dom yen wo Jesus dimu Erade hu ye mobo Erade hu ye mobo ye nyankopon hu ye mobo okasa preko ye mowa wo Jesus dimu mandara babro seke manda yanderebe yeda wasinyame tumufo yeda wasinyame nwahoni wo Jesus dimu na ya bompaye eni munyam kan wudi nyimre menua yemfa yempa boy nsi ha bompaye de nyankopon asese ene day yempa ya boy na nyame nam ne dom ne basa so na watie na waje amayen menua empaibo bia ni hono ma ye de esua me de me gidi ye se ti se me dia mo mpa na ha me papa me gidi ye se ya me baba ye num ya metena hanom keke na emu ye bompa ye kira asafo Erade a wote soro na wotumi ade nyina ye na ye gidi ye kira ye se
Nyankopon na so bia ma atene ne fo mpaebo ti nyame wotie ye mpaebo no waya ma ye na nyame ase se anwumne wo ma ye kwan na ye ba nanim na ye bebo ne mpaye na wotie ama ye na fe ye wia ye mfa ye mpaebo nsia ye da wase nyame tumfo ye da wase nyame nwanwani Awurade yidi kan da wase wo dom ade adom yen dada nyina wo de yen kɔ na ade yen ba ye sanso da wase bie mu se dada nyina wo ma yen wo dom emi otumi ba wo nyame kese yenum emi otumi ba wo hin kese yenim emi otumi ba wo a enipa nyina hye wo nsam ma anim etumi ba wo nyame a wo ye nkwa na wo ma nkwa anim ye ba w'anim a ye nsa nkokwa yenim sa wo de odom bebira dom yen yenim sa mpa ye boy na so na mo dom so wo na mo doba Yesu Kristo din mu wotie na wa ya amaye eno nti ye ntisa ne ye tie ma ye ba w'anim no ye kasa animunyam ne die ye kasa ntontom ne nkamfo enka wasafo Awurade de da wasese ne empa ye boy ye nti no wama ye nigye awie peye ewa ya wade mu ewa ye mamu wo ye adwumasem mu wo ye Kristo sum mu wo ya brabo mu ye da wase ye de animunyam nyina ma enanyum ye kasa nya yen na ye wo wasafo Awurade a wo ba osoro ba asase wudin mmom na animunyam nka ye hyira wo nyame agya nyame wo ba nyame so nkonkron din mu ene ya bompa ye anwumere amen. Nyame ense de nhyira obi enne obama ye bompa ye mi sister Anna Owola iso nyame ense de nhyira wo pa nyame nya wo kese nyame nhyira obi a obama ye bompa ye nyame enhyira obi a na wonya obi a kese mpa chaw ebia na wo ha na wonya hu Jesus se wura ne waje nkwa ye kanfu Yesu ama ono pe na wonya na wanigye ebeye mma na awie peye. According to Romans chapter 10 verse 9 and 10 was say ye akoma gidi se Yesu ye onyankopon ba na oba asase so ma ye wo no ne nansa so wo no owu ye ne nansa so na nyankopon nya ne nifra wufuo mu a wo se ye benya nkwa sanso wo se ye de ya akoma agidi ne ye de ya no nso ayedai apam aka akwankwaje tie ne die mu so ye ready so be fa Yesu so ruwa no waje nkwa me pa cho bompa ye di machi ka se ne dai ka ogidie mu ene dai me gidi se Yesu yi wo nyankopon ba me bone nti na wo bewu ye enti me fa no ye me wura ene maje nkwa me ne no benante me nkwa na nyina enti Awurade boa me ne ka se amen amen pa wa bompa ye yi a preko pese wa be ye born again sanse Bible me ati ase se e fa ye nkwaje hu adwuma de Yesu wa ye awie tetelestai wa wie ni aka me no ne se ye de yakoma beje ye di ni ye de ya no ebe pa mu aka akonkwaje mu nyame nhyira wo se wa bosa mpa ye hu se wa ye abode foforo kora me pa to nye di ho biem ne se e wo se wo matwere konkon ben wo e chen wo telephone twere konkon ben wo chen bibia sanse nyankopan asem eye nkwa. Yes, Yesu Kristo ne kan John 6:63 or say the words that I speak unto you they are spirit and they are life. Me be ye born again as me ka kire me say Bible no mentan kan pa na me kan bu bo kra esa wo ntete ba wo de koso ne kan sanse nyame asem ye nkwa na ye honhom na mpa me hu say of a truth the word of God is spirit and it's life. Emra wo kan no wonya nkwa na nyame nkonko hye wo ma enti yesa na beboa secondly to mesra wo say pe asori a nyame nkonko ahye mu ma ne fa ho ko hyem mema wo bia na da wo say ne de nsori nyina say yo ntitena fie kwa asori wo Facebook a deception pa Yesu Kristo aka kire na say nyankopon asema aka kire yen say me ye nya ye hu hye according to Hebrews 10:25 was say we should not forsake the assembling of ourselves together as the manner of some is. San say binu magya asoro comment join ne won pa asoro ne fa ho ko hyem enso bebre o hono maye ensori papa pe bi ne fa ho hyem say wunya hu bi sa anso a me pa acho be kanfu COP amount the Church of Pentecost fa ho ko hyem ne tena se boko ni tie nyankopan asem na wa bra bo nye se ne yetia nyame hye de nhyira wa nwumre yi na wanya wo kese
sɛ wo ba ma yɛ bɔ mpae nyame nhyira wo bia sɛ nyame de odom dom yɛn a ɔkyena nso yɛbɛsan hyia sansa yesu sɛ etwa sɛ nipa bɔ mpae daa wɔmbere nyame nhyira wo bia wo yesu dim amen